जान हाजिर है मुस्तफा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए, मेरे मालिक तेरी रजा के लिए। नाम सुन के झुका लो सर अपने, शबीर शब्बर दी अम्मी ज़हरा, नबी दे घर विच है आई ज़हरा। मकाम तेरे नु कौन समझे, मकाम तेरे नु कौन समझे, फरिश्ते तेरे ने कम्मी ज़हरा। नाम सुन के झुका लो सर अपने, सैयदा ওটা বাকি কবে হবে বলতে পারবো না। এখন বাজে 6টা 19। কবে হবে তা বলতে পারবো না। আর আমাদের রবি মিস্ত্রি এই আছে, করছে শুধু ইস্ত্রি, লেভেল করছে মিস্ত্রি। বুজ খালিফা লেভেল করছি, বুজ খালিফা 180 তলার উপরে কাজ করছি। 180 তলা বুজ খালিফা কাজ করছে।